Bakit? Bakit Teo? Ha? Bakit? Gusto mong maging ano? Ha? Gusto mong maging ano? Action star? Yun ba pangarap mo? Sige nga, kung gusto mong maging action star, ano yung mga kaya mong gawin? Tatalon? Mataas? Oh, tapos ano pa? Ha? Ano pa? Mag-cry ikaw. Tapos ano pa? Iilag ikaw na ano? Balak. Oh, yun yung kaya mong gawin. Oh, tingnan natin. Gusto mo? Ha? Pakita mo? Sige, pakita nga. Okay? Pakita nga natin. Anong gagawin mo ngayon? Magja-jump? Pakitaan mo nga ha? Okay daw, stay. Tingnan natin. Stay. Tingnan natin. Ito yung jajump ni Tio. Oh. Tingnan natin nga kung magaling talaga. Okay. Tio, come here. Jump. Ang galing! Galing! Oh no! Tapos ano na naman ngayon? Ha? Ha? Action! Action star ikaw? Okay, ano namang action star? Ha? Pulis ikaw? Okay, pulis to. Pakita na yung pulis. Anong ginagawa ng pulis? Ha? Anong ginagawa ng pulis? Ay, nagapang pala yung pulis. Tapos, babarilin. Oh, nailag ko. Tapos na tamaan. Tamaan. Tapos anong nangyari? Iiyak. Iiyak. Pangpamas award. Iiyak. Oh, iiyak nga. Iiyak ko. Iiyak ko. Iiyak. Galing. Okay, jump. Jump. Yes. Under. Left. Right. Left. Right. Under. Back. Back. Sit down. Turn. Turn. Okay, turn. Okay, back turn. Back turn. Okay, back turn. Okay, under. Down. Bark. Bark. Okay. Back here. Back. Under. Left. Under. Sit down. Pupugi. Yes. Sit.